ya untuk nama negara. Nah, dari nama-nama negara dan nama ada lambang benderanya juga di sini. Mana nih yang kamu baru tahu sekarang? Maksudnya ininya apa Ya, nama negaranya? negaranya, Apa lambangnya? lambang apa benderanya, Oh, apa dan ya? nama negaranya kamu sebelumnya tuh belum pernah tahu ada negara ini gitu. Hmm, Dan misalnya yang ada istilah yang kamu nggak tahu untuk nama negara ini negara apa gitu. hmm, bentar. Aku yang baru tahu, kalau yang baru tahunya itu ya Kanada, Karena Jerman, Jerman, sama apa nih? Germany ya. Karena kalau kamu Oh, bilang Jerman, itu artinya kewarganegaraan. Atau kamu ketika kamu bilang Jerman, itu mm, artinya orang-orang Jerman. Tapi nama negaranya itu Germany. oh Germany. Hmm. Kalau kamu bilang Jerman, itu artinya yang kamu sebutkan adalah orang Jermannya atau bahasa Jermannya. Oh, berarti kalau ditanya, kalau misalkan orang misalkan where are you from gitu berarti Germany gitu, Mas. Ya, nanti itu akan kita bahas ya. Coba Oh, kita mulai dari nama negaranya dulu. Ya, coba Kanada. Kanada. eh yang ini masih seputar yang aku tahu kan ya, Mas? Ya, yang kamu Kanada. tahu atau yang kamu tidak tahu yang aku tanya sih. Yang Oh, kamu baru tahu sekarang. bentar. Ini yang net deket yang atasnya Oh, UK itu Netherlands. net. Netherlands ini Sam. Belanda. Oh, benar. Kamu lihat Tapi gambar kok kayak benderanya ya. kayak hampir ini ya, Miss, warnanya kayak Prancis, Ini Perancis yang cuman ini. bedanya heeh, Ya, kamu ingat kan beda. kalau kenapa bendera Indonesia lambangnya mirip sama Netherlands? Karena pas dirobek birunya, jadi tinggal merah dan putih. Iya sih. Oh iya, Netherlands. Terus sama sebelahnya, Miss, Nih, apa? Ya, Czech Republic. Ya, ini ibu kotanya Prague. Prague itu bahasa Indonesianya Pragua. Dia capital city-nya itu ya. Oh, Czech Republic. Ya, itu Terus, masih Eropa ya. Dia masih wilayah Eropa. oh itu Eropa. Oh, Ya, Eropa. Eropa. Selanjutnya Sama ada lagi itu nggak? yang pas Slovakia. Iya, Slovakia. Ya, Slovakia. Ini kalau sama ya Ireland, Irlandia, itu negaranya kita bilangnya Republic of Ireland ya, atau ROI. ROI. oh Ya, kalau Irlandia. Irlandia atau Ireland. Aku ngiranya itu India malah. Ternyata Oh, bukan. beda-beda. Nanti India ada di samping. Ya, selanjutnya. Hmm. Di halaman Terus selanjutnya. yang bawah itu aku baru tahu karena setahu aku cuman Australia doang. Terus Aus Austria ya. Austria. Ya, Ah, Austria baru tahu. Ada lagi nggak? sama bentar. Portugal. Portugal Hmm, itunya tuh yang sebelahnya yang Greece apa, Miss? Greece ya. Hmm. Greece ini tahu nggak? Yunani. Oh, Yunani iya ya. iya iya, Yunani. Kalau Greece. Egypt tahu apa Egypt? Enggak, belum tahu, baru ngomong. Mesir. Mesir. Oh, Mesir. Jadi mumi itu kan berasal dari Egypt ya, Mesir, mumi. Egypt. Ya, selain itu ada lagi nggak tahu yang di sini? Itu yang sebelah kiri South Afrika. Ini Ini sebelahnya iya. Afrika, Afrika Selatan ya. Oh, Sound tuh apa, Miss, kalau itu? South Africa, Selatan apa? South, Oh, Sound. South. Sound. Oh, Ya, lain nggak ada ya. oh. Nah, Itu kita sama masuk. atasnya. Oh ya, mana atasnya?
UAE, Iya itu aku juga baru United tahu. Arab Emirates, ya. UAE. Selanjutnya yang ini, iya, ada lagi nih, ya. Ada Rusia, jadi Rusia itu kebalikan benderanya kurang lebih mirip-mirip ya sama Belanda dan ini Belanda. Belanda kan tinggal dibalik bolak-balik aja ya. Rusia. Oh, Rusia. Ada Turki, China, ya. Indonesia similar ya, lambang lambang benderanya. Nah, kita lihat di sini Australia dan New Zealand itu beda ya. Tapi benderanya mirip. Tahu nggak kenapa benderanya mirip? Belum tahu, Miss. Karena New Zealand sama Australia itu dijajah sama kolonial Inggris. Oh. Jadi kamu bisa lihat nih ya. Ini kan di ujungnya itu lambang negaranya benderanya British. Kalau British itu kan ini nih. Mana tadi ya? Yang UK itu bukan? Oh, Oh, mana tadi? Mana tadi ya? Bentar. atas. Kok hilang? UK bukan sih, Miss, atau Ya, US? UK. Oh, UK Ada? ya. Ada nggak benderanya? Ada, aku lihat. Ya, ini ya. Mm. Ya, jadi ini namanya Union Jack. Union Jack bahasa Inggrisnya. Oh, Nah, iya. jadi ini ada ininya. Ini aku tunjukin lagi gambarnya si ini ya. Australia dan New Zealand flag ya. Nih bedanya. Tuh ya bedanya cuma titiknya doang nih Kak. Oh. Jadi dulu mereka itu pernah ribut ya gara-gara bendera. Oh. Australia dan Selandia Baru. Ini bedanya tuh cuma titik-titik ini aja. Depan ini sama. Ini Union Jack-nya, logo lambangnya. Terus posisi titiknya ini juga sama, ya cuma warnanya aja kan. Warnanya ini merah, yang ini putih. Terus ini ada bintang kecil di sini, ada bintang yang besar di sini. Nah ini kan lambang negara British ya kan, lambang bendera. Benderanya Inggris. Ya. Jadi itu ya asal muasalnya. Jadi mereka itu dulunya juga dijajah sama Inggris. Cyprus. Ya. Miss, sorry, kayaknya sinyal deh, Miss. Iya. Jadi ini ya, benderanya mirip. Jadi, oh ya. Ini juga. Yang satu yang New Zealand tuh bintang gitu ya, Miss, ininya? Iya, cuma bintang-bintang gitu, tapi warnanya merah. Terus yang ini, yang Australia itu bintangnya ini warna putih, terus ada dua bintang, yang satu kecil dan yang satu besar. Jadi Iya, kadang. Selandia Baru atau New Zealand pernah minta Australia untuk ganti benderanya karena dianggap meniru. Oh, Ya, jadi ini ya, Australia itu kan di dianggap meniru. benua Australia. Ya kalau New Zealand itu ada di kepulauan sendiri ya. Terusnya ada Christchurch, Queenstown, ada Auckland, ya. Kalau Australia kan beda. Jadi makanya itu kenapa ya Australia sama New Zealand itu berbeda. Tapi benderanya juga mirip-mirip. Tapi hampir sama. Mirip ya, hampir sama. Ini kalau Selandia Baru tuh benderanya seperti ini. Jadi ini sebutnya Union Jack. Ini kalau mau lagi Nggak yang gerak, Miss. kenapa? Kayaknya, Miss sudah turun ke bawah nggak sih? Kok ini kayaknya layarnya nggak gerak di aku. Nggak gerak. Udah berubah sih, Kak. Coba ini aku Coba. share lagi ya. Sekarang kelihatan nggak? Tunggu, masih muter, Miss. Bentar. Nih, Oke, udah. ya jadi nih benderanya. Lihat nggak bedanya? Oh, iya, beda ini. You see the difference? Ya. Bendera Oh, Australia iya. dan
Ini ada lagi yang lebih. Jadi Eurasia. sejarah nih, ada sejarahnya. Debat pergantian bendera. Selandia. Ya, titik-titiknya Oh. sama kan? Maksudnya letak Mm-mm. titiknya sama. Cuma Sama dia gitu. kalau Australia itu ada dua ini bendera. Ya, ada dua bintang kecil dan bintang besar. Nah, ini juga kan ada gelambang si bendera Inggrisnya. Karena dulunya dia itu dijajah sama kolonial Inggris. Jadi Australia sama Selandia Baru itu dijajah sama Inggris. Kalau dirunut lagi Oh. zaman dulunya gitu ya. Oke, selanjutnya ini kemudian ada sebelah kanannya ini ada nationalities-nya. Jadi kalau yang sebelah kiri itu kan nama negaranya. Ya, kalau sebelah kanan itu nationalities atau kewarganegaraannya. Jadi kalau USA itu negaranya, tapi kalau orangnya itu American, ya. Nah, dari semua nama Oh. nationalities di sini yang kamu baru tahu, ya oh itu ternyata ini toh gitu. Itu yang mana? Bentar. Ini bentar deh, Miss. Tapi Miss sudah ganti layar belum sih? Ini nggak gerak, sumpah, Miss. Oke, kita share lagi. Ya, sekarang Oh, kelihatan bentar. Kelihatan. Ini Mongolia. Mongolian. Oh ya, Mongolian. Oh, Mm-mm. Mongolian. Sorry. Mongolia negaranya, Mongolian itu orangnya. Oh, Ada yang lagi orangnya tuh. kewarganegaraannya, ya kewargaan negaraan kayak misalnya gini. eh Kalau misalnya kamu ini kan where do you from atau where do you from, ya nggak sih? Oh, I'm Where from do you? USA. Ya kalau misalnya apa lagi? Ini kita masuk deh di sini ya. Bentar. Ini aku ada materinya juga. Ini ya. Where are you from? Ya. Hmm. Jadi kalau ini kan where ini adalah menanyakan kata yang digunakan untuk menanyakan di mana tempatnya, place, Iya. ya. Jadi kamu bisa menjawabnya I am from Spain. Jadi di sini yang perlu diingat adalah to be-nya ini berubah sesuai dengan subjeknya. Am ini karena I maka am. Jadi am ini sebagai to be dia bisa berubah sesuai dengan subjeknya. Nah, kalau ditanyanya where are you from, ini kan artinya dia menanyakan kamu tuh aslinya dari mana, gitu nggak? Ah, Ya, jadi kamu iya. di sini bisa menjawabnya dengan from, baru nama negaranya. I am from Spain. Ya, tapi kalau ditanya what nationality are you? Kamu kewarganegaraan apa? Ya. Nah, di sini what ini menanyakan atau mendeskripsikan kamu itu berasal dari negara apa, maksudnya gitu ya. This describes the country that you belong to. Jadi di sini kamu bisa menjawabnya kamu bisa menjawab ya dengan menggunakan adjective to talk about the nationality. Ya, nationality itu kewarganegaraan. Jadi kamu bisa menjawab kalau misalnya dari Spanyol, maka tadi yang kamu lihat ya, I am Spanish. Spanish itu kewarganegaraannya. Aku aslinya tuh dari atau warga negara Spanyol. Oh, jadi Spanish-nya tuh apa keluarga negaraannya gitu, Mas? Ya, kewarganegaraan tadi Oh. nationality. Ya. Further examples, contoh lainnya, saying where you're from, ya. I am Dutch. Artinya apa? I am Dutch. Aku ini Prancis bukan sih? Dutch. Oh, Dutch aku belum tahu itu apa. Coba deh, ini tadi kamu ini apa? Capture dulu deh, biar nanti kamu bisa lihat. Bentar, mana sih? Di capture. Ini aku kecilin dulu biar kelihatan semuanya. Kelihatan semuanya? Oke, udah bentar, Mas. Oke, sudah. Udah, ya. Bentar. Nah, tadi. Kalau I am Dutch artinya apa? Tunggu. Dutch itu tadi apa sih? Oh, ini.
Orang Belanda, Miss. Ya, Aku orang saya Belanda. orang Belanda ya. Belanda. Kalau we are Italian artinya apa? We are bentar, Italian. Italian. Oh, kami orang Italia. Ya, kami orang Italia. I am from Switzerland. Saya dari Switzerland. Ya, Swiss saja kan, negara Swiss. Swiss. Oh, berarti Swiss aja. Ya, kami berasal dari negara Swiss. Nah, jadi gimana nih kamu membentuk saying where you're from? Jadi kalau ada from-nya, kamu bisa menggunakan nama negaranya ya. Country. I am from Spain. Jadi di sini kita bisa menggunakan nama negara atau sebagai noun ya. Nama negara itu sebagai kata benda. Ya, tapi kalau di sini pakainya I am nggak pakai from. Jadi I am Spanish. Nah, di sini kita bisa menggunakan Spanish sebagai adjective ya, kata sifat. Spanish. Oh. Ya, selanjutnya ini ada latihannya ya, Kak ya. Nah, yang pertama ini adalah match each flag to its country. Ya, menjodohkan masing-masing bendera ini sesuai dengan nama negaranya. Ya, contohnya yang di atas adalah Inggris kan, jadi UK. Negaranya UK. Yang number one, apa nih kira-kira negaranya? Ini Amerika ya? Nomor satu. Nomor satu. Spanish. Nomor satu. Yang Spain kan ya, Miss? Ini nomor satu nih. Oh, yang lambangnya. Iya. Bentar itu. Japan. Number two? Itu US. Number three? French. Ya, France ya. Selanjutnya ya, ini kita menyebutkan nationality-nya for each country. Jadi sebelah kiri ini adalah nama negaranya, sebelah kanan ini adalah nationality-nya. Jadi sebagai contoh, Italy itu nama negaranya, jadi nama nationality-nya adalah Italian. Ya. Kalau Spain apa, Kak? Spanish? Ya, kalau Germany? Tadi Jerman. Ya, kalau Kanada? Canadian. Ya, Amerika. Ya, Amerika? Amerika. Jadi apa? Nationality-nya? Amerika. American. Ya, Australia. Australian. Ya. China? Kalau China? Chinese? Ya, Chinese ya. Gitu ya. Sampai sini udah paham belum? Udah. Jadi kebanyakan tuh kayak an-nya gitu loh, Miss, belakangnya ya. Ya, kebanyakan ya. Most of them itu ada pakai ya, misalnya Australian ya, Indonesian, ya Indonesia. Argentinian, Brazilian, Mexican. Jadi mostly emang hanya ditambahkan an ya, tapi semua. Ya kayak misalnya Spain jadi Spanish, French jadi French, UK jadi British. Pakistani. Pakistani. Ya, makanya kamu suka dengar nggak sih Pakistani food, Indian food, makanan India, makanan kalau Pakistan. Indian aku baru dengar. Indian baru dengar. Indian. Ya. Makanya kita sering juga dengar Japanese food, ya kan? Makanan Jepang. Nah, selanjutnya kita masuk nih tentang talking about yourself, ya. Bagaimana kamu mengucapkan usia kamu? How old are you? Jadi, berapa usia kamu? Kamu bisa meresponnya dengan menjawab I am 25 years old. Aku berusia 25 tahun, ya. Nah, di sini to be-nya itu berubah ya mengikuti dengan subjeknya. Ini I am yang warna merah. Itu bisa berubah ya subjeknya dengan to be-nya disesuaikan.
Ya, selanjutnya coba dibaca ini. Further example saying your age. Ruby is 7 years old. Ya, I am 44 today. ya. Easy, Miss. Bacanya. Easy. Easy and Cole are 13. Ya, Chloe. Ya. Oh, Selanjutnya. Chloe. Sorry. My grandma is 92. Ya, 92 years old. 92 years old. Jadi selain ada years old, kamu bisa cukup sampai Hmm. angkanya aja ya. I am 25 itu juga bisa ya. Easy seperti ini. Easy and Chloe are 13. Jadi nggak usah pakai years old, itu juga bisa. I am 44 today. Ya, itu juga bisa. Nah, jadi cara membentuknya ya itu seperti ini. Jadi setelah to be, setelah subjek, to be, dan age-nya ya. Umurnya berapa. Ya, jadi ini ya, masing-masing subjeknya dan to be-nya yang sesuai. Jadi mereka ini kalau subjek yang berubah, otomatis to be-nya juga berubah. Ya. Ya. Nah, ini vocabulary numbers, angka. Udah tahu ya, pasti? Udah. Ya. Jadi ada yang similar ya, angka-angka ini. Contohnya mulai dari belasan sampai puluhan. Yang antara belasan dan puluhan. Ya, 13 dengan 30, 14 dengan 40, 15 dengan 50. Ya. Nah, nanti ini maksudnya similar sounding numbers ya. Ini ada listening sectionnya, jadi kamu bisa dengerin. Jadi kalau yang 13, yang belasan itu, dia pas pengucapan itu ditekankan yang di belakangnya, di tin-nya. Jadi 13. Ya, kalau 30 itu yang ditekankan yang di depannya, jadi 30. Jadi itu ya bedanya ya. Ini sebentar aku pasang audionya dulu. Ya, jadi itu perbedaannya ya. Oke, sekarang kita masuk ya. Nggak ada suaranya. Kirain aku Miss belum muter. Sebentar. Ini Miss. Suaranya nggak ada. 13. Sekarang kedengeran nggak? 30. Iya, Miss, sudah. 14. 40. 15. 50. 16. 60. 17. 70. 18. 80. 19. 90. Ya, jadi udah tahu ya perbedaannya. Sudah, Miss. Oke, sekarang kita masuk ke latihan soal ya. Yang ini 3.5 ya. Yang kalau 3 udah tahu ya, 3. Kalau 11 apa? 11. 11. 17? 17. 34. 34. 34. Ya, 59. Bentar. 59. Ya, 85. 85. Ya, betul ya. Sekarang kita masuk lagi yang dengan penggunaan to be ya. Jadi dengan angka dan penggunaan to be. Jadi yang penggunaan to be tadi sudah tahu ya. Iya. Tadi di atas ini. Kalau misalnya belum tahu boleh di capture. Udah, Miss, tadi aku udah capture. Udah ya. Oke, kita lanjut dengan soal number 1. Theo menggunakan apa nih? Theo. T is, Miss. Sama kayak. Jadi mana in full sentence? Theo Theo is
45 years old. Ya, number 2. Medicine is 27 years old. Ya, number 3. Number 3. Ini oke. Oh. Jeremy atau Jeremy, Miss? Jeremy. Jeremy and Tanya are 90 years old. Number 4. We are 29 years old. Number 5. I am 34 years old. Ya, betul ya. Nah, selanjutnya ini kita masuk ke listening section ya. Listen to the audio and mark the correct ages. Yang pertama nanti kita akan dengarkan audio ya. Dan kita akan dia akan mengatakan nih angka yang mana, nanti kita akan kamu tugasnya di sini menyebutkan angka yang dia sebutkan ya. My name's Tamar, and I'm 50 years old. Ya, itu sebagai contoh ya. Tamar usianya 50 ya, 50. Ya, number 1. I'm Bobby, and I'm 40. Dapat nggak, Kak? 40? Ya, berapa 40? 40. Ya. My brother's called Carl, and he's 30. Berapa? 30? 30. Ya. 30, ya. Leah is 19 years old. 19? Berapa? Ya. My name's Sam, and I'm 60. 16? Sorry. Miss, boleh dulu nggak? Oke. My name's Sam, and I'm 60. 60. 60. Berapa? 60 ya. My grandma is called Molly, and she's 80. 80. 80. Ya. Hi, I'm Justin, and I'm 17. 17? 17. Ya. I have a daughter called Ada. She's 13. 13. 13. Ya, 13 ya. 13, bukan 30. Kalau 30, 30. Nanti 13? 13. 13. Coba nih, ulang lagi. I have a daughter called Ada. She's 13. 13. 13. Karena tadi 13? bilang, I have a daughter. Kan dia punya anak perempuan. Usianya 13. 13. Coba, 13. coba ulang lagi. I have a daughter called Ada. She's 13. 13. Iya, 13, Miss. Ya, 13 ya. Tadi kamu penyebutan dalam bahasa Inggrisnya tuh kurang tepat. Jadi kamu sebutkan 30, tapi kamu menjawabnya 13. 13. Okay. Ya kan, tadi kamu bahasa Indonesianya udah benar, 13. Tapi waktu pengucapannya, kamu sebutkan itu angkanya 30, bukan 13. Oh iya, 30 tadi aku ngomongnya. Iya. Oke. Ya. Nah, selanjutnya ini ada vocabulary untuk keluarga. Yang mana yang kamu baru tahu nih dari vocabulary ini? Yang ini pertama banget, yang aunt. Itu aku kira tuh belakangnya ada huruf Y-nya, Miss. Jadi aku bacanya auntie. Itu benar atau emang tanpa Y? Aslinya tanpa Y. Jadi auntie itu kayak tambahannya aja. Oh, tapi cara pengucapannya tetap auntie atau aunt? Aunt. Oh, aunt. Terus sama, nah ini yang mother. Itu beda ya, Miss, kalau US sama UK? Beda, mom.
Ya kalau misalnya yang UK ya, Hmm. kalau misalnya kamu suka dengerin TikTok nggak? TikTok Iya. kan kamu suka dengerin TikTok kan? Kadang-kadang kan ada video-video yang dari UK ya nggak sih? Yang dari Oh UK iya, langsung pernah lewat. gitu kan? Pernah lewat kan? Nah kadang-kadang Kak dia itu huruf U itu dibaca bener-bener U. Jadi mom itu bacanya mom gitu ya, mom gitu. Terus Oh, kalau mom. yang kadang funny itu kan dibacanya funny ya, pakai A. Dia bacanya Heeh. funny, dia bacanya funny. Oh, kalau Ya, oke ngerti. Oke. jadi ya beda-beda sebenarnya. Apalagi kalau British itu dia kan ada macam-macam tuh ya. Ada bagian-bagiannya, daerah-daerahnya. Jadi bagian daerah ini tuh beda lagi bahasanya, bagian dari ini beda lagi bahasanya gitu. Sama kayak Amerika. Amerika tuh ada dialek-dialeknya lagi. Ini ya, sebentar. Aku akan share bahasa Inggris versi Texas. Bentar. Kalau kamu dengar, mungkin kamu akan kayak baru pertama kali mungkin kalau kamu dengar. Kamu pernah dengar nggak bahasa Inggris yang versi Texas? Enggak pernah sama sekali. Texas English accent. Jadi lebih ke accent sih sebenarnya ya. Sebentar. Accent. Jadi itu Texan accent. Texan kita sebutnya. Texan. Bentar, aku hold dulu sebentar. Aku pause. Kita buat intermezzo aja ya, Kak ya. Oh iya, betul. Oke, ini aku akan main apa? Sebentar. So if you're up in Amarillo, you're gonna maybe hear an accent, but you're just really gonna hear. So I'm from Amarillo, where I'm eating a kolache with my book. But when you go to West Texas, it's like, a little more like it's almost like it's like you're constantly trying to keep your mouth closed. yeah, it's almost like it's so dirty. It's almost like a Cali girl got her mouth sewed shut. It's as though you have a dip in your mouth and you're trying to keep the dirt out of it. Even the pastor, when he's up on the pedestal, he's like, hellfire and damnation. Hellfire and damnation. Coming down, So if we go further like southwest. Like it's going to be more that Dominican, more that mama. Yeah, Why are totally. you not joining me on this and making me do this alone? Because it's funny that way. In the valley, so let's go to the valley because it's very up front. Where Bentar, yang ini. Can you understand an American accent from Texas? Let's find out. As a conservative from the great state of Texas, I am deeply concerned because every time I use the Tic Tac application, I am served nothing but dancing, homosexuals, fluffers, and drag queens. And I'd like you to explain right now how algorithms work. Okay, here's the same clip again, this time with some. Dengar nggak tadi? Terlalu cepat ya? Ya, sebentar. Aku cari. So if you're up in Amarillo, you're gonna maybe hear an accent, but you're just really gonna hear. Mungkin jangan yang ini sebentar. Texas English. Jadi di Amerika itu ada versi Southern accent dan Northern accent. Jadi beda-beda ya. Jadi setiap daerah itu beda-beda. American accent. Nah ini ya, ada lagi nih. Jadi kalau dialek kayak kita di Indonesia kan ada macam-macam ya, ada Jawa, gitu. Hello. There's definitely so many. So many. Yeah, like even New York and Massachusetts and New Jersey all have kind of different accents too. I think typically it's generalized as like northern accent, southern accent, or like west coast. Yeah. But even in the north there's a bunch of different ones, and even in the south there's a bunch of different ones. But yeah, I'm more used to the southern accent. I was born in Florida and I'm from North Carolina, so we say like, hey y'all, how y'all doing? My name is Shannon. Like it kind of sounds like that. But the deeper you go into the south, it gets even lower and even slower. So like Louisiana will be like, hey guys, how y'all doing? Like oh my gosh. Slower. Yes. When I went down south, I definitely experienced that, and it was just so different. Everything is also like much more slower. Yeah. The culture, everyone's like chill. It was really interesting. And then on the opposite hand, like in the north, when you go up to like Ohio or New York or Boston, it's a lot faster. Oh The yeah. way that people talk is faster, the lifestyle is faster. Oh, for sure, especially in New York. You got to get out of people's way. Like in New York. There's no time. Like, Yeah, you yeah. gotta move, for sure.
Jadi kayak Yeah, we say Jadi kadang-kadang kalau Texas itu ngomongnya lebih cepet gitu. jadi Aku cepetin mungkin sampai American accent different. May the force be with you. Sebentar ya. Oh, it's like when you think of like an old romance. And it comes out like I have a slight accent, which it does come out every now and then. But When you said out just now, I heard. oh really? Yeah. So or it would be like with you. Oh, with you. Probably be like with you. Yeah. I think Yeah. Boston. Yeah. May the force be with you. Like With something you? like that. Oh. May the force be with you. Yeah, I don't know. We would kind of say the FOS as well, but Yeah. it's just in a totally different way. It's so different. Like Nah, Southern is so Southern like itu di calm Texas. and like nice, and ours is just like so aggressive sounding a little bit. So it's kind of funny. It is interesting though. But like, Jadi even, kadang like, orang in the Amerikanya north, like, I sendiri feel like it's more menertawakan cityscape, gitu. and then in the south, obviously, it's Bahasa like Texas. agricultural. So maybe that has something to do with it. I Yeah, don't know. maybe, especially with Boston accents. Yeah, yeah. for sure. This is my mom's favorite word to say. Which one? Guitar. Oh, guitar. Like I would say guitar because my accent's not very strong, but they would say Yeah. guitar. Guitar? Bentar. Jadi Amerika sendiri juga banyak itu apa cara pronunciation ya. Bentar, ini ada lagi ya, sebentar. YouTube Premium adalah YouTube bebas iklan dan akses eksklusif ke semua konten VIP. I want to talk to you about some different and well-known accents in the United States. And as I present these accents, I'm really going to be demonstrating accents you may hear if you are visiting the United States or even living in the United States. And if you enjoy learning about the American accent, please subscribe, turn on notifications so that I can become your Ya, kita langsung aja ya. that I want to talk to you about, which is the New York accent, New York as accent. some people might say in New York, New York. So the first thing that I want to tell you about this accent is that it's common people may drop the R's in some words, especially when the R comes at the end of a word. So just listen to the difference between a standard American accent and then a New York accent dropping the R. Before. Nah, itu ya. Here. R-nya jadi hilang. Before, here. Gitu. Itu New York. Here. Oh. Water. So I'm dropping the R at the end of those words, and you will also drop the R when it doesn't really come at the end, but maybe the middle of a single syllable word, like the word park. People might say park. And even the word New York, as you heard me pronounce it already, New York. Something else I want to tell you about the New York accent is that when you have the AL letter combination, it may sound like aw. Oh. And this is very slight with some words. So if I say the word talk in the New York accent, talk. And it just gets stressed a little bit. And it may be easier to listen for if I were to give you a question. So instead of saying, what are you talking about? With the accent, what are you talking about? What are you talking about? Something else I would say is that when it comes to accents in general, I think reductions of all kinds are very common. So in this sentence, I'm reducing you to ya. I'm using the schwa sound, that sound, so that it's not stressed and it would just sound like ya, which is pretty common in spoken English when you comes in the middle of a sentence or the middle of a clause. So it would sound like. And jadi what are you talking about? Coba Kak. Yo. What are you talking about? Yeah. Exactly. What are you talking about? What are you talking about? What are This you? AL Jadi combination. coba dicepetin karena kan waktu ngomong tuh nggak bisa lama-lama gitu. What are you talking about? Gitu. What are you talking? What are you talking? What are you talking about? Yeah. Jadi kayak gitu, Miss. Atau Iya. What are you talking Iya. about? Nah, kita sekarang masuk nih ya. All jadi au.
Jadi kalau cow, jadi cow. Coba kita dengerin ya pronunciation-nya. Cow. Cow. Also true in words like call. So with this one, you can really tell the difference between where your tongue is at in your mouth. Because generally, when you say call, the tongue is going to come up to the top part of your mouth at the end of the word because it's a dark L, and you'd hear that ul sound at the end. Call. But with the New York accent, it would sound like caw. And your tongue is actually laying flat at the bottom of your mouth. So jadi lidahnya itu ada di bawah mulut kamu. Call, call, call. Call. Kalau kamu bedakan, kalau call kan artinya lidah kamu di atas tuh. Jadi kalau kamu berubah jadi W kan di bawah lidahnya. Call. Call. Ya kan? Call. Oh ya, benar. Ya kan? Again, to give you an example with a sentence, I'll call you later. I'll call you later. Coba deh. I'll call you later jadi I'll call you later. Oh ini letternya juga oke. Yeah. Bentar. I'll call you later. I call you later. Yeah. Once again, jadi Miss, kalau berarti ini hampir sama kayak cow gitu, sapi, cow atau beda? Beda ya. Ini kan call-nya itu dibacanya seperti ini. Call. Coba kita dengerin ya dia ngomongnya. I'm reducing you to ya, and then I'm dropping that R in later. I'll call you later. I'll call you later. Let's move a little further to the north, and we'll talk about the Boston accent. This is another well-known accent that you may hear in, well, movies, TV shows, like the movie, The Departed. Great movie. One kid with your old man, one kid with your mother. You're upper middle class during the weeks, then you're dropping your eyes and your head. Dengar nggak? Beda ya accent-nya. Iya, beda banget. And the Boston accent actually shares some similarities with the New York accent. You're also going to drop the R in many words, like the word car. I think this is a word that's often used when talking about the Boston accent, and it's going to sound like car. So what kind of car you drive? Tuh. Jadi car tuh jadi car. Ya. Oh, pakai kayak car gitu, Miss. Ya. Coba nih, what kind of car you drive? Did you find your car keys? Coba dibacakan. What kind of car you drive? Yohnya juga yang tadi atau tetap Miss? Beda lagi ya? Beda tetap lagi you. Nih. What kind of car you drive? Did you find your car keys? Ya, betul. Oh, sebentar, ini kok jadi berubah? Bentar. Tadi New York udah ya? Boston ya. Nih. Sebentar, iklan. Bentar ya. When talking about the Boston accent, and it's going to sound were to say the phrase car keys and you are an English learner, yeah, it can be difficult to catch that the R is getting dropped and somebody is talking about their car keys. Did you find your car keys? With the Boston accent, that AL, people may also pronounce it more like an aw. But I think with the Boston accent, often there's going to be an upward inflection at the end of sentences. So if I were to say, yeah, I was talking with my friends. We were talking about Star Wars. Talking. And I tried to end those sentences. Jadi kayak gini. Talking. Coba dibaca. I was talking with my friends. Your friends dia naik ke atas ya. With my friends. Jadi ada intonasinya itu juga. Friends. Oh, gini. I was talking with my friends. Yeah. Bentar nih apa? We are talking about. We were. Oh, sorry. We were talking about Star Wars. Ya, coba kita dengerin ya. This is with that upward inflection. I like that phrase, Star Wars. Dropping the R's in both of those words. Something else with the Boston accent is tentang Star Wars maksudnya. Jadi Star Wars. The OR combination may also sound like aw. And this is true even if you're talking about the conjunction or, like chicken or beef.
Chicken or beef. Gitu. Coke or Pepsi. Chicken or beef. Jadi bukan or. Ya. Kalau di sana jadi soundnya tuh lebih kayak gitu karena kalau mereka tuh nggak bilang or kayak kita. Kalau kita kan or. Mereka tuh soundnya like ya. Chicken or beef. Coke or Pepsi. Jadi lebih soundnya tuh coba kayak gini Kak. Diulang. Baca yang ini. Chicken or beef. Apa? Coke or Pepsi. Yeah. Coke or Pepsi. Yeah. Right, hopefully you can easily hear that. And this is true when the OR combination is in individual words like divorce, divorce, force, force. Coba dibaca yang ini. Divorce, false. Divorce. Divorce. Ya, yang ini. False. Maksudnya force, divorce. Jadi mereka tuh nggak bilang divorce, tapi divorce. Tuh nggak bilang force, tapi vows. Gitu ya. Vows. Ya, cara bacanya. Aduh, bentar dia ulang lagi. Bentar ya. Jadi sampai sini. Wars. So I'm just imagining Luke Skywalker with a thick Boston accent. May the Force be with you. You know, me and the other Jedis, we're gonna go down to the Paki and grab some beers. Coba ini. That's more. Coba dibaca. Me and the other. Kalau ini gimana? Jedi. Ada S-nya. Jedis. We're bener kan ya Miss? Yeah. We're gonna go down to the Pecky. Pecky and grab some apa nih? Nggak tahu. Bir cara bacanya beers. 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 Maksudnya itu bir, tapi cara bacanya kayak gitu jadi beers. Ini cuman beers atau beers? Coba kita dengerin ya. Okay. For dialect, the Paki is it's short for package store, which is just a liquor store where. Paki itu bahasa Boston, artinya liquor store, toko yang menjual liquor. Itu liquor itu minuman beralkohol, ya. To the Paki and grab some beers. Beers itu maksudnya apa sih? Ini cara baca bir, ya. Coba nanti kita dengerin. Ya, lagi sebentar. Buy alcohol, the Paki. So let's go in a different direction and head down south. And sebentar, dia belum baca. Package store, which is just a liquor store where people would buy alcohol. So let's go in a different direction and head down south. And I want to talk to you about the Southern drawl. One of the main characteristics of the Southern drawl is that it's going to sound a little slower, and that's because people might drag out those vowel sounds. And previously, I did another lesson talking about the Southern drawl. I'll leave that up here in case you're interested. But one reason why those vowel sounds are going to get dragged out is because people will take short vowel sounds and turn them into a diphthong in which you are combining two vowel sounds. And the vowel sounds that people will combine are short vowel sounds with an off-glide schwa sound, which is that So you have the verb have. And it might sound like have. So it sounds a little longer. You can kind of hear that schwa, that sound on it. Jadi have ini suaranya lebih panjang. Kalau di Southern drawl. Have. Y'all have a pen? I need to write something down. Nah itu ya. Tadi accentnya dengar nggak? Jadi Southern itu Texas itu termasuk Southern drawl. You'll have a pen. I need to write something down. Coba dibaca Kak. Jadi how-nya itu agak panjang cara bacanya. Ya. Jadi kalau you apa nih YALL itu maksudnya you all, ya. Y'all. Jadi bacanya y'all have a pen. I need to write something down. Jadi ini something, ini nggak ada G-nya. Cara bacanya itu beneran something. Jadi nggak pakai G. Something. Ya, bukan something tapi something. Something. Okay.
Coba deh dibaca. Berarti Yang ini, yo, okay. Y'all have house. House. Itu kan dari have, jadi house. Oh, have gitu. Ya. Y'all have a pen. I need to write something down. Ya. Coba kita dengerin ya. So hopefully you can hear that schwa sound, have. But I also said have a pen. And that's another characteristic of the Southern drawl is the mixing of vowel sounds, especially the e and the it. So instead of saying pen, it may sound like pin. Y'all have a pen. I need somebody to get me a pen. Ya, jadi gitu. I need somebody to get me a pen. Gitu logatnya ya. Iya. Oh, itu ternyata Southern. beda-beda ya, Miss. Ya, beda-beda. Coba ya. Jadi itu jadi i itu apa? Jadi dia itu baca i instead of a. Jadi get itu dia baca git ya. Pen itu dia bacanya pin. Jadi maksudnya aku butuh seseorang itu untuk mengambilkan aku bolpen gitu. Kamu dengar nggak tadi dia aksennya gimana? I need somebody to get me a pen. Ya, aksennya kamu dengar nggak tadi? Enggak, belum jelas banget tapi. Okay, so even get might sound like git. But while we're in the South, I also want to talk to you about the Southern twang. It's a little. Are you a student who learns from YouTube videos or attends online classes? Video. It's a little different than that Southern drawl. So with the Southern twang, I might think of places more like the Florida Panhandle or Louisiana. And it is going to be a little different than the Southern drawl, even though they share some of the same characteristics. People are going to take short vowel sounds and turn it into a diphthong. They're going to mix some of those same vowel sounds like get and git. But I would say that the Southern drawl, it's going to sound slower, it's more rounded, and like it's coming from the back of your throat. Whereas the twang, it's going to sound more at a normal speed, perhaps a bit sharper, and really come through the nose. It's going to sound more nasally. So let me give you a sentence with the Southern drawl and the Southern twang. Just try to listen for the difference. If I were to say with the Southern drawl, I can't wait to get me one of those. And then with the twang, I can't wait to get me one of those. Okay, I was trying to say it more through my nose. Please, if you're from the South, please feel free to give me some notes down in the comments below. But just trying to make a slight distinction between the Southern drawl and the Southern twang. Because if you're spending any time in the South, you may hear a little bit of both. And now let's go to the upper Midwest, because I want to talk to you about Minnesota. Ada lagi ya, Okay, and even when I say the name of the state, you should notice that long O sound, Minnesota. And this is something that's distinct about the accent. If I were just to say it with a standard American accent, Minnesota, but with the Minnesotan accent, Minnesota. And you really have this pure O sound in many words. So instead of boat, boat. Soap, soap. So, jadi O-nya lebih panjang. Boat, soap. Coba deh, Kak. Boat, soap. Yeah. Oh. And it's really, it sounds a little like you're just stressing that O a little bit, but you really have that pure O sound. Lebih ditekankan gitu ya. Iya. Another thing about this accent, if somebody were to have a very thick Minnesota accent, they may pronounce words that have AG as like egg. So words like flag may sound like flag, or bag, beg. Instead of. Jadi gitu cara bacanya, coba Kak. Jadi flag jadi flag, bag jadi bag. Jadi ada y-nya gitu. Oh, tapi bentar. A gitu. Coba baca yang ini flag. Oh, flag. Ya, flag. Yang ini bag. Bag. Ya. Oh, iya. Gimana jadi kayak, nih so far? Oh, jadi itu tuh kayak Y-nya itu kayak ada melayangnya gitu, tapi G-nya tetap dibaca. Ya, jadi flag. Flag. Jadi ada Y-nya gitu ya. Oh, iya, ngerti. Ya. Oh, Coba nanti ternyata, kita next session kita pelajarin ini lagi ya Kak. Kayak gimana?
Seru nggak sih? Boleh, Miss. Seru banget. Itu kan jadi kayak, karena aku kayak baru tahu ternyata tuh sebanyak itu, dan yang Miss kasih tahu Texas tadi, oh ternyata itu lebih apa cepet gitu, dan tulisannya tuh lebih ribet gitu loh menurut aku. Jadi itu tadi Makanya cara membacanya. aku tuh sering ngeliat orang, kenapa aku bilang British, karena dia ngomongnya tuh cepet terus kayak diambang-ambang gitu loh, Miss. Ya, jadi mungkin kalau misalnya ada orang yang bilang British tuh susah, jadi aku nggak mau belajar British karena British tuh susah. Seharusnya jangan seperti itu ya. Namanya kita belajar. Kita kan belajar di sini, kita kan belajar. Namanya belajar kan kita mau mendapatkan pengetahuan dari yang nggak tahu menjadi tahu. Itu namanya proses belajar. Ya jadi nanti kita coba ya belajar juga si British ini. Nanti ya. Nanti, nah ini kan baru setengah nih kita pelajarin si American, karena tadi aku mau menjelaskan bahwa dialek atau logatnya si Texas itu beda. Nah, tapi ternyata kamu sekarang mengetahui bahwa di Amerika sendiri, walaupun ada beberapa bagian, itu bahasanya itu beda-beda semuanya ya. Accent-nya lebih accent. Jadi sama kayak di Indonesia, walaupun Indonesia itu kan ada beberapa macam itulah ya, negara, bukan negara, kota. Jadi di Medan bahasa Indonesianya beda. Jawa bahasa Indonesia beda lagi. Ya, maksudnya bahasa Indonesia lebih ke dialek ya. Dialeknya tuh beda. Logat, aksen gitu. Ya. Jadi mungkin kamu pernah dengar nggak sih ada yang namanya tuh Londo Jowo. Bule Jowo yang Londo apa sih? Ya, yang di Instagram itu. Jadi dia orang Inggris, dari Inggris apa dari mana? Tapi dia bisa bahasa Jawa. Bahasa Indonesia aja kita udah kagum ya, apalagi orang luar negeri yang bisa bahasa Jawa. Londo apa sih? Londo Jowo ya. Londo kampung ya. Biasanya gitu. Jadi dia orang luar tapi bisa Jawa gitu. Dia orang Australia, Kak. Dia orang Australia, dia menikah sama orang Indonesia, Jawa. Terus dia tinggalnya di sini. Dan istrinya itu bahasa sehari-harinya menggunakan bahasa Jawa sama keluarganya. Jadi otomatis si suaminya otomatis jadi bisa bahasa Jawa. Jadi ya logatnya dia udah ngomong bahasa Jawa gitu. Dia suka bikin konten. Ya, dia ngomong pakai bahasa Jawa ke orang sekitar, sampai orang dia bikin prank gitu ya, bikin prank video. Dia ngomong pakai bahasa Inggris, nggak ada yang ngerti kan. Akhirnya dia coba ngomong, aduh dari tadi aku ngomong ini, dia akhirnya nelpon, aduh ngomonglah pakai bahasa Jawa. Akhirnya kan tahu kan orang-orang, wah ternyata aku di prank gini, gitu deh. Ada nanti kalau coba kamu follow ya, namanya Londo Kampung. Londo Kampung. Oke, makanya Miss, sorry aku mau tanya satu lagi deh. Kayak tadi yang somebody itu aku juga baru tertahu ternyata itu kayak hampir kayak somebody gitu, kayak orang irama gitu nggak sih, Miss? Kayak jadi ada intonasinya. Jadi ketika mengucapkan satu kalimat itu dalam bahasa Inggris tuh ada intonasinya, ada yang naik ke atas gitu. Pas dibaca. Jadi ada intonasinya. Sama kayak bahasa Indonesia kan juga ada intonasinya kalau kita ngomong. Jadi nggak flat gitu, nggak datar. Iya sih, Miss, betul. Ya, jadi nanti kita akan pelajari ini juga ya. Jadi buat kayak intermezzo biar nggak terlalu kaku gitu ya. Boleh, Miss. Oke, thank you so much, Kak Pres. See you next week. Have a great weekend. Bye-bye. Bye-bye. Thank you, Miss.